Yung kasalimin, number 99 ba yun? Number 9? 99. Offensive. Ikot. Yeah, bang. Nice. Wala. Okay lang. Marunong pala yun eh. Nakakalabog dati. Nice, Em. Sure. Nice. Tapat. Palda mo si Ida, yung nakasalamin. Pagtalit. Push takbo pa gano ah. Piso. Boss, time out kami, dead ball ah. Bang, okay. Okay na, papasok yan. Baba. Nice, uli. Sure. Foul, dalawa. Time out. Time out ba? Time out.
Guys, nababa natin lang yun. Nababa natin. Yan, yan. Kaya naman. Hindi kaya takbuhan. Madali lang tabi ang takbuhan. So, ibang TM. Nice! Wala. Bang! Oh! Konti na lang. Diretso naman eh. Nice D! Nice. Nice three. Depende tayo sa Basket na! Nice one! Nice. Twenty-six, 22. 2 points lang ba? 2 points lang? Halat? 2 points lang ba, ano? Dos lang daw. Show, dapat na lang ha. Dapat na lang yan. 3 points daw, 3 Ha? 3 points daw, 3 points. Kamali lang. Yung kanina. Dos lang. Tama. Okay. Ikot. Nice! Yan! Go! Foul, ref, foul. Yan. Pagkinin mo yan. Ibang, yan! Sinampal ka? Ano naman tayo sa mga? Dapat tigil bang galala, Louie? Second foul, 95. Reaching. Second foul, number 2, Mercado. Nakakalito yung yelo, akala ko. May sandwich ba nakuha? May sandwich ba? Sulit ka pala. May ano. Huli!
Ayan, pasa. Oh! Nice! Nice! Nice hustle. Hey. Penalty na kayo. Ha? Penalty na kayo. Kayo. Penalty na. Nice! Agis. Nice play. Patay ka! Ilan na yon? Ang DO Isa? kasama ko Isa pa lang. Go, Sir Ben! Go, Sir Ben! Oy! Taas ka! Nicely! Ramen! Right! Nice! Tatlo na yata. Ilan na sino? Time out ba? Time out? Time out! Time out! Tatlo na silo! Tatlo na silo! Nice! Iba talaga pagbata, talon lang ng talon. Mission, no? Oh, one jump lang eh. Pinilit ko pa. Bola lang, possession lang. Possession, possession. Ay, bata ka pinto. Out lang. Penalty, penalty. Isa. Hindi nakapagpatay si Sir, oh.
and roll. Yeah. Nice steal. Foul. Two shots. Third foul, 0-2, Mercado, third. Tatlo na yun. Ano yung close-up pag binump mo? Kiday. Tatlo. Time na lang. Kiday. Tatlo na yun. Tatlo na. Kaya mo siya, 40 minutes na yung pinapapaw niya. O, hindi ka napapaul ha. Hindi ka napapaul ha. Ganda na ng close-up mo, binump mo pa. Kainan nyo. Dalawa, shoot. Dalawa. Nice! Huli! Kailangan mo na papaw na. Wala. Nice steal! 6 seconds. 6 seconds. Gitna, yung gitna! Yun lang. Wala na. Tipitong. Yan, para tayo. Yan, shoot. Pahinga muna ako 5 minutes. 5 minutes na yun, ha? Paano ba sila nakakascore? Jump shot, wala sila great basket, diba? Jump shot lang. Kahit yung challenge natin, wala naman silang challenge sa team eh.